जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत चढ़ाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर दिन संपर्क रे, आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज हूँ 24 एप्रिल एप्रिल मासर 24 तारीख शुक्रवार 2026 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मेष 11 दिन। आज श्रीमंदिर रे नीलाद्री महोदय अष्टमी उत्सव। आज जातीय पंचायत राज दिवस मध्य। आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज अष्टमी तिथि सूर्योदय पर ठारू संध्या 7 घंटा 43 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। संध्या 7 घंटा 43 मिनिट परे नवमी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र पुष्या नक्षत्र सूर्योदय पर ठारू रात्र 9 घंटा 10 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 9 घंटा 10 मिनिट परे अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हेबे। आज दिन चंद्र कर्कट राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार तथा घातचंद्र थिबा राशि संपर्क रे। आज धनु एवं मीन राशि व्यक्ति विशेषकर घातबार, तेणु जो मानकर धनु राशि जो मानकर मीन राशि घातबार थिबारु जगी रखी चलिबा आवश्यक। कौनसी राशि पाई घातचंद्र जोग नाही। आसंतु जानिबा आज दिनर निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को धर्मशास्त्र अनुसार आज खाइबा पाई बारण करा जायछि। आज दिनर आपण माने नारिकेल अर्थात नडिया को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। तरकारी रे पिठापणा रे नडिया व्यवहार करंतु नाही। नडिया कोरा बा नडिया मिठे मध्य खांतु नाही। जन्म जातक रे बा आमर जन्म कुंडली रे लग्नर चतुर्थ भाव होची भूमि गृह बा जानवाहन एवं सुख संपत्तिर भाव। जन्म जातक रे लग्नर चतुर्थ भाव रो आमे विचार करिबा जमी विषय रे बा भूमि विषय रे गृह विषय रे। जेतेबेले जन्म जातक रे चतुर्थाधिपतिंकर दशा चली थाए, चतुर्थाधिपतिंकर अंतर्दशा चली थाए, सेतेबेले व्यक्ति विशेष भूमि बा जमीटे क्रय करिथांती बा गृहटे निर्माण करिथांती। एभली सुजोग तांको प्राप्ति होइथाए। तेबे जातक रे जदि चतुर्थ एस बा फोर्थ लॉर्ड उच्च होइकि रहितांती, गुरु सहित बा बृहस्पति सहित युक्त होइकि रहितांती बा बृहस्पतिंको दृष्टि रहितांती, से व्यक्ति विशेष जीवन काल मध्यरे भल घरटे बा जमीटे प्राप्ति करिवार गृहयोग बा भूमियोग तांको जातक रहिताए। आइदर एकाधिक जमी थाए, 2-3टी जमी थाए एवं 2-3टी गृह मध्य थाए बा घर मध्य थाए। जदि जन्म जातक रे चतुर्थ एस बा फोर्थ लॉर्ड जातक रे राहु सहित युक्त होइथांती, केतु सहित युक्त होइथांती बा चतुर्थाधिपति जातक रे नीच थांती, जातक रे जमी बा भूमि को नहीं समस्या होइथाए। व्यक्ति विशेष अनेक चेष्टा करी मध्य भल जमीटे बा भूमिटे पाई पारि न थाए। सेहि भली भाबरे जदि जातक रे चतुर्थाधिपति राहु सहित युक्त अछंती बा राहु दृष्टि अछंती, जातक रे चंद्र शनि जेकोसी राशि रे आपनकर जेकोसी लग्न होई पारे, जेकोसी राशि होई पारे, चंद्र शनि गोटाए राशि रे बा गोटाए घरे अछंती। ए परिस्थिति रे व्यक्ति विशेष जमी अर्थ बहु कष्ट रे अर्थ जमा करी करी भूमिटे क्रय कर दियंती बा घरटे तोलिबा काम आरंभ कर दियंती, मात्र से घर तोला काम इनकम्प्लीट हो जाए, टाइमली ताको कंप्लीट करि पारंती नाही बा जमीटे पई आडभान्स कर दियंती, घरटे किनिया पई आडभान्स कर दियंती, मात्र आडभान्स परे तांको ना को रेजिस्ट हो पारे नाही बा किछि लिटिगेशन बा विवाद से जमी बा भूमि रे देखा दिथाय, जहाको नै व्यक्ति विशेष अनेक समय चिंतित मध्य होइतांती। तेणु आपण निज जन्म जातक को अनुशीलन करंतु, आपनको जातक देखंतु। प्रथम कथा होछि आपनको जातक रे चतुर्थ एस बा फोर्थ लॉर्ड मित्र घरे अछंती तो बा मित्र राशि रे अछंती तो, मित्र ग्रह सहित युक्त होइचंती तो, कौनसी पाप बा अशुभ ग्रह सहित युक्त नाहांती तो, नीच किंबा लग्न ठारू षष्ठ अष्टम द्वादश त्रिक स्थान नाहांती तो, प्रथम आपण ताकू देखंतु। द्वितीय कथा आपण देखंतु आपणको जातक रे भूमि कारक ग्रह होचंती मंगल। मंगलंकर स्थिति जातक रे किपरि रहिछि। जदि मंगल मित्र घरे अछंती, मंगल मित्र ग्रह सहित युक्त होइचंती, मंगल उच्च राशि मकर राशि रे अछंती, मंगल स्व राशि मेष बा बिछारे अछंती, मंगल मित्र गृहस्थ अर्थात सिंह किंबा आपणकर धनु अथवा मीन रे अछंती, ताले ए परिस्थिति निश्चय आपणको जातक रे भूमि प्राप्तिर योग रहिछि। से भली भाबरे चंद्रमा जदि जातक रे आपणकर उच्च बलवान शुभग्रह सहित युक्त होइचंती, ताहाले मध्य आपण भूमिटे बा घरटे, चंद्र होचंती गृह कारक, मंगल भूमि कारक, चंद्र गृह कारक, भल घरटे मध्य आपण जीवन में तोली पारिबे बा क्रय करि पारिबे, निर्माण करि पारिबे। ये योग मध्य आपणको जातक रे रहिबो। जदि जातक रे
ଆପଣ ଜମି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲିଟିଗେସନ୍ ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିବାଦ ରହିଛି। ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ନିଚ ହୋଇ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜମି କ୍ରୟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇଛି। ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କରିସାରିବା ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦେଖିବେ ଜାଗାଟି କ୍ରୟ କରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲୁନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, କର୍ମ ପଳାଉଛି। ଯଦି ଭୂମି କ୍ରୟ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖାଦେଉଛି বা ভূমি ক্রয় করে সারিয়া পরে আপনার রেজিস্ট্রি হবার সমস্যা হচ্ছে বা ভূমি রেজিস্ট্রি হয়ে যাই আপনার না উঠি যাই পটা বাহারি যাই ঘর নির্মাণ করছেন মাত্র গৃহ কার্য কমপ্লিট হয়ে পার না এপরি স্থিতিরে যদি জনে জ্যোতির্বিদ নিকটক যাই আপনার জাতককে ভালো ভাবে গণনা করবে তাহলে সুনিশ্চিত ভাবে জাতকরে চাল মহাদশা অন্তর্দশা অনুযায়ী আপনার সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিকার কলে ভূমি বা গৃহ হেতুক সমস্ত প্রকারর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৈভব আপনার প্রাপ্তি করে পারিবে। তেবে যেতবে আপনার জাতকরে প্রতিকার কথা আসে সেতবে চতুর্থেশ যে গ্রহ জনতু আপনার লগ্ন মেষ লগ্ন চতুর্থেশ হচ্ছেন চন্দ্র চন্দ্রঙ্কর বৃক্ষ ক্ষীরকোଳି বৃক্ষକୁ পূজা কলে জীবনে যদি ভূমি জমি হেতু কিছু বিবাদ থিব তা দূরীভূত ହେବ। সেভাবে আপনার লগ্ন যদি বিচার করা কর্কট লগ্ন কর্কট পাই চতুর্থেশ হয়ে তুলার অধিপতি শুক্র শুক্রঙ্ক পাই গোটে পলাশ গছ বা মাসপন্নী বৃক্ষ পূজা কলে দেখবে আপনার জীবনে যা বি সমস্যা রয়েছে বা ভূমি বা জমিকে নেই যে লিটিগেসন রয়েছে তা দূরীভূত ହେବ। তেণু চতুর্থেশ গ্রহঙ্কর যদি আপনার বৃক্ষ পূজা করবে তাহলে নিশ্চয় ভূমি হেতুক যে সমস্যা রয়েছে তা দূরীভূত ହେବ। সেইভাবে যদি ভূমিরে কিছু সমস্যা থাকে ভূমি কারক গ্রহ হচ্ছেন মঙ্গল মঙ্গলঙ্কর বৃক্ষ অনন্তমূল বৃক্ষক যদি আপনার রেগুলার কুণ্ডরে লগাই বা গামলার লগাই রেগুলার লাল ফুল দিয়ে মঙ্গল গ্রহঙ্ক নামে পূজা করবে বা লাল মন্দার ফুল দিয়ে পূজা করবে দেখবে ভূমি হেতুক যা বি বিবাদ রয়েছে তা দূরীভূত ହେବ। এপরিকি পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে যদি ভাই মান সহ বিবাদ রয়েছে পৈতৃক সম্পত্তি যদি একপাখিয়া গোটে ভাই বা ভৌণী ভোগ করছেন আপনার পাওনা আপনার অনন্তমূল বৃক্ষ পূজা করবে তা দ্বারা আপনার সমাধান মিলব। সেভাবে গৃহ কার্য আপনার করেছেন ঘর তৈরি করেছেন মাত্র ঘর কমপ্লিট হয়ে পার না ঘর পূর্ণাঙ্গ হয়ে পার না কিছু না কিছু বাধা আসুচি বা গৃহ করেছেন পাখ পড়োশী সহিত কিছু লিটিগেসন দেখা দেଉଛି বা বিবাদীয় স্থিতি কোর্ট কচেরি পর্যন্ত যাইছে এপরি স্থিতিরে ক্ষীরকোଳି বৃক্ষ চন্দ্রঙ্কর বৃক্ষ যে কি গৃহ কারক তাঁর বৃক্ষকে ধলা ফুল দিয়ে সোমবার ঠার রেগুলার পূজা করতু দেখবে যা বি সমস্যা রয়েছে দূরীভূত ହେବ। মোটামুটি আপনার কহবি আপনার জন্মজাতকের যদি কিছু সমস্যা রয়েছে জমি ভূমি গৃহক নেই আপনার জন্মজাতক গণনা কলে দশা অন্তর্দশাকে বিচারক নেলে গ্রহর স্থিতি অনুসারে কিছু প্রতিকার কলে সুনিশ্চিত এ সমস্যার সমাধান জ্যোতিষশাস্ত্রে রয়েছে এবং আপনার পাইপারে। যদি আপনার জীবন রে ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যা কর্মক্ষেত্র নিযুক্তি বৈবাহিক সমস্যা বাস্তুদোষ এবং মালি মকদ্দমা আদি সমস্যা থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পাই আমকু যোগাযোগ করন্তু। জ্যোতির্বিদ ডক্টর ভবানী শঙ্কর মহাপাত্র বুধেশ্বরী কলোনি প্লট নম্বর 26 ভুবনেশ্বর। ফোন নম্বর 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आपण मानकर आज दिनर राशिफल संपर्क में मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशि व्यक्ति विशेष दिनटी किपरि कटिबो से संपर्क में सर्वप्रथमे मेष राशि। कर्मक्षेत्र को नहीं किछिटा समस्या बा विवाद देखा दे पारे मानसिक दुश्चिंता कारण मन भाराक्रांत रहिबो पारिवारिक जीवन आपण पई मध्यम रहिबो व्यवसायी माने व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति करिवे गृहिणी मानक पई महिला मानक पई दिनटी बहुत शुभ थिबारु जेकोसी कार्य को आरंभ कले दिनटी सफलता प्राप्ति करिवे मन मध्य आपणकर उत्साह रहिबो एवं उत्साह रखी धैर्य रखी कार्य कले प्रत्येकटी कार्य रे जययुक्त हेबे। शुभ रंग हिसाब रे लाल हलदी सुनेली रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे 1 और 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण हनुमान चालीसा पाठ करी घर बाहर को बाहरंतु दिनटी शुभरे कटिबो। वृष राशि कौनसी नूतन कार्य करने को जाई मन मध्य आपको उत्साह देखा दे पारे नुआ काम करने उत्साह बढ़िबो। पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। जदि व्यवसाय करुँच व्यवसाय आप लाभ फल प्राप्ति करेंगे बा लाभर स्थिति भल रहिबो। जो माने गृहिणी
বা মহিলা সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏଭଳି ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈକୁ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ 5 ବିଟା 7 ବିଟା ଶାଗ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ କିଛି ଯୋଜନା ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶରୀରରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଅଣ୍ଟା ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଚର୍ମରୋଗ ବା ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଖଇର, ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବା ମାନସିକତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଭଲ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଆଭୂଷଣ ବା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇପାରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, କମଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚାମୁଚେ ମହୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଚାମୁଚେ ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ବା ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ପୂର୍ବରୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏଜୁକେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5 ଏବଂ 6। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଦେହରେ 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଗୋଲମରିଚ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srisankarmahapatra.com।
श्रीजगन्नाथास्ट्रो.com। आसतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि कटिबो। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष भ्रमण प्रिय हेबे। कौनसी बंधु बा मित्रंक सहित अकस्मात साक्षात हेबो। गृह को कौनसी गृहजात सामग्री क्रय करिवे। कर्मक्षेत्र स्थिति आपनकर मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे शुभफल बा लाभफल प्राप्ति करिवे। विद्यार्थी माने पाठ अपेक्षा आपनकर सिनेमा यात्रा बा कौनसी भ्रमण प्रति अधिक आग्रह करिवे। खाद्यपेय विद्यार्थी माने चूजी हेबे बा पिला माने आज चूजी हेबे। आपनक पई शुभ रंग धला कमला एवं खैर एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई देवादेव महादेव को दर्शन करी दूरयात्रा करंतु। बिच्छा राशि कर्मक्षेत्र में किछिटा समस्या देखा दे पारे। उपस्थित बुद्धिबल रे प्रत्येक समस्या आपण समाधान करेंगे। वाणिज्य करुवा व्यक्ति विशेष व्यापार वाणिज्य लाभ फल प्राप्ति करेंगे। गृह को कौन अतिथि आगमन घटव। अपराह्न समय दूरयात्रा करने सहित किसी खर्चांत हो पारती। आपण शुभ रंग लाल आपणकर हलदी एवं खैर बा मेरून ए रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई बही जाउथबा जलराशि रे 9 गोटी रक्तवर्णर पुष्प बा लाल मंदार फूल प्रवाहित करंतु। धनु राशि कर्मक्षेत्र को नहीं सामान्य चिंतित रही पारंती। तथापि आपणकर आज उत्साह भल रहिबो। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखप्रद रहिबो। दाम्पत्य जीवन में किसी मनमालिन्य मतांतर थिले ता दूरीभूत हेबो। संतानकर कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। मोटामोटी पारिवारिक जीवन भल रही। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मध्य भल अर्थ उपार्जन करें। जो माने टेक्निकल विभाग में कार्य करुँच इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड रे अछंती आईटी फील्ड रे अछंती बा जो माने कवि साहित्यिक लेखक गीतिकार से दिनटी अत्यंत शुभप्रद रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हिसाब रे हलदी लाल एवं गोलापी रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब रे नंबर 3 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर जितेबाला आप दूरयात्रा करुँच गोटे हलदिया रुमाल एवं खंड हलदी हलदी खंडटे सुखिला हलदी खंडटे निज पकेट बा पर्स रखी दूरयात्रा करंतु। निश्चय दिनटी शुभप्रद हेबो। आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि बीतिबो। मकर राशि मकर राशि व्यक्ति विशेष दिनटे जगी रखी चलिबा आवश्यक। कौन सी जानवाहन रे दुर्घटना उच्च स्थान पतन शारीरिक आघात भली जोग थिबारु बा कष्ट थिबारु जगी रखी चलतु। अन्य कथार हठात परिचालित होंतु नाही। सरल विश्वास यही दिनटे अन्य को विश्वास करंतु नाही। अन्यर विश्वास को नहीं आपण असुविधा पड़ पारती। कौन सी कोर्ट कचेरी विचाराधीन मकदमा थिले यह को आभोड करंतु बा तारीख को आपण अन्य दिन को स्थिर करिया पई चिंता करंतु। आज दिन में आपण एग्रीमेंट बा कौन सी दस्तखत करने पूर्वर बा एग्रीमेंट कौन स्वाक्षर करने पूर्वर जगी रखी आप स्वाक्षर करंतु। असुविधा पड़ पारती। आर्थिक साहाय्य क्या करंतु नाही। शुभ रंग हिसाब रे सबुज नील एवं खैर यही रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से 6 एवं 8 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई देवादेव महादेव को दर्शन करंतु। महादेव को लिंगरे बा शिवलिंगरे किंबा घरे महादेव बा शिवंकर फोटो थिले 7 गोटी नील अपराजिता फूल अर्पण करंतु। देखिए बाधा विघ्न खंडित हेबो। रिष्ट खंडित हेबो। शुभफल प्राप्ति करिवे। कुंभ राशि कुंभ राशि व्यक्ति विशेष दिनटी शुभरे बीतब। कर्मक्षेत्र जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। मात्र व्यवसायी मानक पई दिन भल जाउ नथुबारु अधिक अर्थ राशि इन्वेस्ट करंतु नाही। अधिक पुंजी इन्वेस्ट करंतु नाही। अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप करि पारंती। परिवार रे मांकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा दी पारे। आज दिन में आपण शुभ रंग हिसाब रे सबुज खैर एवं गोलापी यही रंग को व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 8 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई हनुमान चालीसा पाठ करी घर दूरयात्रा करंतु। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेबो। मीन राशि मीन राशि व्यक्ति दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। प्रत्येक कार्य आपको सफलता मिल। कौन सी पुरातन कार्य अधा अधूरा रही आरंभ कले निश्चय दिनटे संपूर्ण करें आग को यह संपूर्ण हो पार। पारिवारिक जीवन में साधारण मत पार्थक्य देखा दे पारे। तथापि दिनटे आर्थिक लाभ रही जोग रही
ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026 ମସିହା ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କରିବି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ। ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ନୂଆ ରୂପ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।